محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ کیونکہ ہمارے علماء اکرام جنہوں نے اس مسلک کو زندہ رکھا ان کی تبلیغ کرتے رہے، ان سب کی ہم قدر کرتے ہیں۔ اس مسلک کو زندہ کرنے کے لیے حضرت مولانا غلاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روشن دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد عبداللطیف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں، لیکن جنہوں نے بھی اس مسلک کو زندہ رکھنے کے لیے کتاب اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، ہم ان سب کے قدردان ہیں، اور اللہ کے حضور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ جہاں وہ سوئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ یہ میاں عبدالوہاب صاحب تھے، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب ساجد، جو بالکل ایسے لگے گا آپ کو کہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی ہی خطاب فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کی مسئلہ نہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ حضرات گرامی، آل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر فرمان حق اور سچ ہے۔ جو مصطفیٰ دی بات اندر شک کرے وہ مومن نہیں ہے، اور جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات نو حق اور سچ تسلیم کرے، مصطفیٰ دی ہر حدیث تے عمل کرے، اور پیغمبر دی ہر حدیث دے نال محبت کرے، ادب کرے، احترام کرے، ایسا شخص مومن ہے، اور اس تے ایمان دی دلیل ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کر رہا ہے۔ تو آئیے میں چند منٹس دے اندر جو بات بیان کرنا چاہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا۔ آپ دی بات اندر غلطی دا کوئی مکان موجود نہیں۔ آپ دی بات غلطی تو پاک ہے، آپ دا فرمان غلطی تو پاک ہے، آپ دی ذات غلطی تو پاک ہے، میرے مصطفیٰ دی ذات بھی غلطی تو پاک ہے، میرے مصطفیٰ دی بات بھی غلطی تو پاک ہے۔ حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کتنا حق اور سچی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ دا فرمان حق اور سچ ہے، کتنی حقانیت ہے مصطفیٰ دی بات اندر۔ حدیث صحیح البخاری اندر 1481 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو حمیدہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک دی طرف جا رہے نے، راستے دے اندر ایک حدیقہ ایک باغ دے قریب تو گزرے، نبی علیہ السلام نے دیکھیا ایک کھجوراں دا باغ ہے، اس نو پھل لگیا ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی، فرمایا بتلاؤ تو صحیح میرے صحابہ، اے باغ دے اندر کھجوراں دا پھل جو لگیا ہے یہ جدو اترے گا کتنا پھل ہوئے گا، یہ کتنی کھجوراں ہون گیاں، اندازہ لگاؤ تو صحیح۔ جس طرح آج اسی فصل کسے دے قریب تو گزریے، اسی آنے جناب اس ایکڑ دے اندر اتنیاں جناب مونجی دیاں بوریاں ہون گیاں، اتنے گندم دیاں بوریاں ہون گیاں، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بتلاؤ تو صحیح یہ کتنا پھل ہوئے گا۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ
4 वसक होएगा, किसे फरमाया महबूब जी 5 वसक होएगा, किसे 6 वसक आख्या। हर सहाबी रसूल ने अपना अपना अंदाज़ा बयान फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा इस बाग दा फल 10 वसक होएगा। सहाबा इकराम फरमान लगे महबूब जी इतना फल तो नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ इस बाग दे मालिक नू। उस बाग दे मालिका, एक औरत मालिका है उस बाग दी, बुलाया गया उसनू। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं गज़वा तबूक दी तरफ जा रहा, अजे फल कच्चा है, जदों पक जाए उतारे मेरे आवन तो पहले, अगर तू फल उतार ले इसनू तोलना जरूर। मैं कह रहा कि 10 वसक फल होएगा और मेरे सहाबा फरमा रहे ने कोई कह रहा 5, कोई 6, कोई 7 वसक, ते जरूर तोलना। नबी अलैहिस्सलाम गज़वा तबूक ते चले गए। जदों वापस आए फल उतारे जा चुके हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उस मालका, उस बाग दी मालका खतून नू बुलाया, फरमाया बतलाओ कितना फल होया है। वो औरत कहने लगी महबूब मैनू उस जात दी कसम है जिस दे हाथ अंदर मेरी जान है, महबूब जी तुसा 10 वसक फरमाया। 10 वसक तो ना एक खजूर कम होइए ना ज्यादा होइए। जो मुस्तफ़ा फरमान हक और सच्चे। कुरान पाक दे अल्फाज फरमाया वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। हदीस रसूल अंदर कोई शक नहीं, मेरे मुस्तफ़ा दी हर बात हक और सच है। अब्बा की जनाब अली अहले हदीस का अकीदा सुनिए, मेरा और मेरी जमात का मनज नोट कीजिए। क्यों असी अहले हक अपने आप को तस्लीम करने आ, क्यों अज मेरा दावा है मसलक अहले हदीस की हकानियत अंदर कोई शक शुबा नहीं। जिन्हों असी इमाम तस्लीम किया है, जिन्हों असी पीरो मुर्शद तस्लीम किया है, जेड़े साडे मसलक दे इमाम ने, जेड़े जनाब अली साडे पीरो मुर्शद ने, उन्हां दी बात अंदर गलती का इम्कान मौजूद नहीं। फिर मैं कह सकना वा जिन्होंने तुसी अपना इमाम तस्लीम किया है, जिन्हां दे नाम ते तुसी अपना मसलक बनाया, जिन्हां दे नाम ते जनाब अली अपना मजहब चलाया, उन्हां दी बात अंदर गलती का इम्कान मौजूद है। सुन लीजिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दा अदब एहतराम हर अहले हदीस करदा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जनाब अली उन्हां दा अदब एहतराम हर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान उलमाए अहले हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान रोसक साहब, हज़रत मौलाना यासीन अजय साहब उस्ताद मोहतरम तशरीफ ले आए। फरमाया वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। हर इमाम, हर बुजुर्ग, हर पीर, हर फकीह दी बात दे अंदर गलती का इम्कान मौजूद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, हर इमाम दी बात दे अंदर गलती का इम्कान मौजूद है। हर बुजुर्ग दी बात दे अंदर गलती का इम्कान मौजूद है। गलती तो मुबर्रा, गलती तो मुनस्सा, गलती तो पाक अगर किसी दी बात है। फरमाया वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे अली बुलाया सैयदना अली उल मुर्तज़ा नु। फरमाया ए अली जी महबूब जी, फरमाया ए अली रोज़ा खाक नामी जगह ते एक औरत जा रही है, ओदे पास साड़ी जासूसी दा रुका मौजूद है, खत मौजूद है, लेकर के आओ। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहुंचे ने रोज़ा खाक नामी जगह ते। ये औरत भी चलती हुई आ गई है। सैयदना अली उल मुर्तज़ा ने उस औरत नु रोके है, फरमान लगे बीबी तेरे पास खत मौजूद है, खत निकाल दो। ये औरत इनकार कर रही है। मेरे अली इसरार फरमा रहे ने। ये औरत कह रही है अली मेरे पास खत मौजूद नहीं। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे तेरे पास खत मौजूद है। अली उल मुर्तज़ा खत लेके जाएगा। जेड़े सैयदना अली उल मुर्तज़ा दे नाल 2 सहाबा इकराम मौजूद ने। फरमान लगे ए अली क्यों इतना इसरार कर रहे हो? लगता है इस बीबी दे पास, इस औरत दे पास खत मौजूद नहीं। अकेली औरत जंगल दे अंदर है, असी 3 मर्द है, अकेली औरत है, इतना इनकार नहीं हो सकता। लगता है इसके कोल खत मौजूद नहीं। मेरे अली ने पलट के वेख्या उन्होंने दी तरफ। फरमाया की कह रहे हो? अली जी इन्हों दे पास खत मौजूद नहीं। फरमाया सोचा नहीं भेजा किस हस्ती और शख्सियत ने वे? नबी अलैहिस्सलाम ने भेजे है। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया सी उहदे कोल खत मौजूद है, अली खत लेकर के जाएगा। सैयदना अली उल मुर्तज़ा फरमाने लगे ना बीबी खत निकाल दो वगरना जामे तलाशी होएगी। जो सैयदना अली उल मुर्तज़ा ने ज्यादा
اصرار کیتا اور سختی دے الفاظ کے اس عورت نے خط نکال کے سیدنا علی المرتضی دی ہتھیلی تے رکھیا گویا مصطفیٰ نے سیدنا علی المرتضی دا بھی ایمان ہے مصطفیٰ دی بات اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے اس عورت نے خط نکال کے میرے علی دی ہتھیلی تے رکھیا تے قرآن دا اعلان سچ ثابت ہویا فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی آخری بات سنی میں اپنی بات ختم کرنے لگا حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر دے اندر نے حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ صبح میں اس بندے نو جھنڈا عطا کرانگا جدے نہ رب بھی پیار کردہ ہے جدے نہ رسول اللہ بھی پیار کردے نے اور وہ ہستی اور شخصیت رب نال بھی پیار کر دیئے رسول اللہ دے نال بھی پیار کر دیئے رات اسی کشمکش اندر گزر گئی صحابہ اکرام جناب علی اسے ہی سوچ رہے نے کوئی صحابی کہہ رہے ہو سکتا اللہ صبح میرا نام مصطفیٰ دی زبان مبارکت لے آئے صبح ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کدھر نے فرمایا محبوب جی علی پاک دیاں کھاندر درد ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلایا جائے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا ہے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک نکال کے سیدنا علی المرتضی دیاں اکھاں تے لگا چھوڑے ہیں سیدنا علی فرماندے نے جدو مصطفیٰ نے میری اکھاں تے اپنا لعاب مبارک لگایا ہے او تو لے کر گئے جدو لعاب لگایا میرے مصطفیٰ نے اور نال دعا فرمائی اللہ علی نو صحت عطا فرما دے سیدنا علی المرتضی فرماندے نے میری اکھاں اس طرح ٹھیک ہوئی نے دوبارہ کدے درد ہی نہیں ہویا پھر نبی علیہ السلام نے جھنڈا پکڑیا فرمایا اے علی جی محبوب جی فرمایا جھنڈا پکڑ لو اور میدان دے اندر اتر جاؤ جا کے کفار دے سامنے پہلے انہوں نے اسلام دی دعوت پیش کرو اگر وہ اسلام دی دعوت قبول کر لین تے پھر تے انہوں نے جنگ سی نہیں کرانگے اور اگر وہ اسلام دی دعوت قبول نہ کرن علی المرتضی جاؤ انہوں نے لڑو جہاد کرو اور مصطفیٰ نے جدو سیدنا علی المرتضی نو بھیجیا اللہ نے سیدنا علی المرتضی دے ہاتھ خیبر دا قلعہ فتح کیتا ہے میرے مصطفیٰ دی بات سچ ثابت ہوئی ہے کیوں میرے محبوب نے فرمایا سی صبح میں جھنڈا اس شخص نو عطا کرانگا جدنا رب بھی پیار کردہ ہے جدنا رسول اللہ بھی پیار کردے نے اور او ہستی اور شخصیت رب اور رسول نہ پیار کر دیے اور اللہ انہ دے ہاتھ خیبر نو فتح فرما دے گا جدو سیدنا علی المرتضی دے ہاتھ خیبر فتح ہویا ہے یہ دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ دی بات کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے آئیے پھر میرے پیغام تے غور کیجئے لوگوں چھوڑ دیجئے ان ہستی اور شخصیات نو ان جناب علی بزرگاں نو انہاں پیراں نو انہاں نو چھوڑ دو جنہاں دی بات اندر غلطی دا امکان موجود ہے انہاں نو مانو جنہاں دی بات اندر غلطی دا امکان موجود نہیں جنہاں دے پیچھے تسی چل نکلے انہاں دے بارے تے قول موجود ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی وَيْحَكَ يَا أَبَا يُوسف اے قاضی ابو یوسف تیرے تے افسوس ہے میری ہر بات نہ لکھیا کر میری بات اندر غلطی دا امکان موجود ہے میں آج فتوہ کچھ دینا کل نو میں اپنے فتوے دے اندر جناب علی تبدیلی کر لینا کیوں نہ لکھے قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی ہر بات کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات دے اندر غلطی دا امکان موجود ہے جس نو تو امام تسلیم کیتا ہے جنہ دی تو تقلید کیتی ہے اونا دی بات اندر غلطی دا امکان موجود ہے جس نو اہل حدیث نے امام تسلیم کیتا ہے اللہ نے اونا دی ذات نو غلطی تو پاک پیدا فرمایا ہے اونا دی ذات بھی غلطی تو پاک ہے اونا دی بات بھی غلطی تو پاک ہے اور اسی ہستی اور شخصیت نام تے مسلک اہل حدیث ہے جس طرح میرے مصطفیٰ دی ذات غلطی تو پاک ہے میرے مصطفیٰ دی بات غلطی تو پاک ہے اسی طرح مسلک اہل حدیث بھی غلطی تو پاک ہے آئیے اس مسلک نو اپنائیے غلطی تو پاک مسلک ہے منزہ مبرہ مسلک ہے قرآن حدیث غلطی تو پاک ہے اور قرآن حدیث ہی مسلک اہل حدیث ہے اللہ اسی مسلک تے زندہ رکھے اسی تو موت عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین